बेसिकली जो मेरी सर्विस है वो फील्ड की है। मैंने 24 ईयर सर्विस जो की है TMA में, वो सैनिटेशन में की है और फील्ड में प्रैक्टिकल की है, जिसका मुझे तजर्बा है। तो जिसकी वजह से ये जहाँ कोई मसाइल होते हैं मैं उसको हल करना तरीके जानता हूँ और कोशिश यही करता हूँ कि विद इन 15 या 20 मिनट में जिसकी कंप्लेंट है मैं उसको सॉल्व करूँ। और लोगों की बड़ी मेहरबानी है, लोग ताउन करते हैं डेरे के लोग, जितने भी हमारे मीठे लोग हैं डेरे वाल, तो वो मुझे कंप्लेंट करते हैं। मैं उनको ये कहता हूँ 10 से 15 मिनट या 20 मिनट या ज़्यादा आधे घंटे में उनकी कंप्लेंट हल कर देता हूँ। ये कामयाबी का राज है। और लोग शिकायत करते हैं, पहले नहीं करते थे। कंप्लेंट हमने वो बनाए हुए, अपने काउंटर बनाए हुए हैं, मेरा नंबर भी सबके पास है, व्हाट्सएप नंबर। मुझे भी करते हैं, जो पुराने वार्ड नाज़िम हैं, काउंसलर हैं, वो भी एक्टिव हैं, वो भी मुझसे राब्ते में रहते हैं, ख़ासतौर पर वाम राब्ते में हैं। और बाकी रही ये वही अमला है। TMA करता था 5 यूसीज में काम और 270 सैनिटरी वर्कर थे। जब ये जो वासक बनी है, हमको इन्होंने 8 यूसीज दे दी। इसके साथ हमारे डेरा देहात 1, डेरा देहात 2 डिवाला, हमें यूसीज तो हमारी 8 कर देना, अमला हमारा वही है, मशीनरी भी वही है। हम इसी वसाइल के साथ, इन्हीं मशीनरी के साथ हम 8 यूसीज को कवर कर रहे हैं। अभी मैं ये नहीं कहता कि 100% है, अभी मैं कहता हूँ ये 60% है। अगर मुझे मशीनरी मजीद मिल जाए और लेबर मिल जाए, मैं इंशाल्लाह 100% करके दिखाऊंगा। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। नाज़रीन, रिजवान खान आपका मेज़बान फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात वासा के चीफ एग्जीक्यूटिव चौधरी तौला से कराएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह चंद माह में महदूद वसाइल में और स्टाफ की कमी के बायस इनकी क्या हिकमत अमली रही है कि शहर की सफाई में, निकाह से आपकी नालों की सफाई में और शहर की खूबसूरती में काफ़ी हद तक बेहतरी आई है। मुस्तकबिल में इनके क्या प्लान हैं और इनको किन मसाइल का सामना है, इस हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे चौधरी तौला साहब से कि कब से वो यहाँ पे उन्होंने ये चार्ज संभाला
اور ان کو کن مسائل کا سامنا ہے. تو یہ سب سوال تو آپ نے سن لیا, اس کا تھوڑا بریفلی جواب دیجیے گا کہ آپ نے کب سے چارج سنبھالا اور کس حکمت عملی کے تحت آپ کام کر رہے ہیں, کیونکہ ابھی کافی بہتری نظر آ رہی ہے شہر کی صفائی میں, نکاسی آپ کے نالوں میں, تو اس کے بارے میں ذرا تفصیل بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے تقریباً تیسرا ماہ شروع ہو گیا ہے, یہ آج تقریباً 2.5 ماہ ہو گئے ہیں. ہم نے اسی میں بقرعید بھی گزاری ہے, محرم بھی گزارا ہے, 14 اگست اور بارش بھی آپ نے دیکھا ہوگا. یہ وہی اسٹاف ہے. بیسیکلی جو میری سروس ہے وہ فیلڈ کی ہے. میں نے 24 ایئر سروس جو کی ہے ٹی ایم اے میں, وہ سینیٹیشن میں کی ہے اور فیلڈ میں پریکٹیکل کی ہے, جس کا مجھے تجربہ ہے. تو جس کی وجہ سے یہ جہاں کوئی مسائل ہوتے ہیں میں اس کو حل کرنا طریقے جانتا ہوں, اور کوشش یہی کرتا ہوں کہ ود ان 15 یا 20 منٹ میں جس کی کمپلینٹ ہے میں اس کو سالو کروں. اور لوگوں کی بڑی مہربانی ہے, لوگ تعاون کرتے ہیں. ڈیرے کے لوگ جتنے بھی ہمارے میٹھے لوگ ہیں ڈیرے وال, تو وہ مجھے کمپلینٹ کرتے ہیں. میں ان کو یہی کہتا ہوں 10 سے 15 منٹ یا 20 منٹ یا زیادہ آدھے گھنٹے میں ان کی کمپلینٹ حل کر دیتا ہوں. یہ کامیابی کا راز ہے. اور لوگ شکایت کرتے ہیں, پہلے نہیں کرتے تھے. کمپلینٹ ہم نے وہ بنائے ہوئے ہیں, اپنے کاؤنٹر بنائے ہوئے ہیں. میرا نمبر بھی سب کے پاس ہے, واٹس ایپ نمبر. مجھے بھی کرتے ہیں, جو پرانے وارڈ ناظم ہیں, کونسلر ہیں, وہ بھی ایکٹیو ہیں, وہ بھی مجھ سے رابطے میں رہتے ہیں, خاص طور پہ عوام رابطے میں. اور باقی رہی یہ وہی عملہ ہے. ٹی ایم اے کرتا تھا 5 یوسیز میں کام اور 270 سینیٹری ورکر تھے. جب یہ جو واسط بنی ہے ہم کو انہوں نے 8 یوسیز دے دی. اس کے ساتھ ہمارے ڈیرہ دیہات 1, ڈیرہ دیہات 2 ڈیوالا, ہمیں یوسیز تو ہماری 8 کر دینا. عملہ ہمارا وہی ہے, مشینری بھی وہی ہے. ہم اسی وسائل کے ساتھ, انہی مشینری کے ساتھ ہم 8 یوسیز کو کور کر رہے ہیں. ابھی میں یہ نہیں کہتا کہ 100% ہے, ابھی میں کہتا ہوں یہ 60% ہے. اگر مجھے مشینری مزید مل جائے اور لیبر مل جائے, میں انشاءاللہ 100% کر کے دکھاؤں گا. اور باقی خوبصورتی کی بات ہے, جدھر جدھر پوائنٹ ہے انشاءاللہ میں لوکل فنڈر کی, لوکل جو ہمارے وہ ہیں خاص طور پہ پراپرٹی ڈیلر ہیں یا مخیر حضرات ہیں, میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ ڈیرے کو خوبصورت بنانے میں اپنا حصہ ڈالیں. اس میں اتنا خرچہ نہیں ہے. ابھی میرے یہ کلمہ چوک بنا رہے ہیں, یہ سٹی پراپرٹی ڈیلر والے خرم شہزاد صاحب بنا رہے ہیں. اس میں تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ کا خرچہ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا. انشاءاللہ ہم 12 ربیع الاول کو افتتاح کریں گے اس کا. اس کے علاوہ بہت سی چیزیں لوگ بنا کے دے رہے ہیں. آپ دیکھیں گے 2-3 مہینے میں انشاءاللہ جگہ جگہ آپ شاریں ہوں گی, پھول ہوں گے. انشاءاللہ ایک دفعہ ڈیرے کو انشاءاللہ تمام ڈیرے والوں کے ساتھ مل کے ڈیرے کو پھولوں دشہرا بنائیں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ یہی لوگ ہوں گے انشاءاللہ ہمارے ساتھ فل تعاون کریں. کوشش کریں کہ لوگوں کے ساتھ کہ لوگوں کو جو ڈسٹ بین ہماری بنی ہوئی ہے ٹی ایم اے اس کی واسا کی, آپ گند اسی میں ڈالیں, لوگوں کو اویئرنیس پیدا کریں. اگر گند آپ اسی جگہ ڈالیں گے گند نہیں پھیلے گا. آپ نے دیکھا سٹی میں جدھر بھی ہے نا ہمارے گندگی کے پوائنٹ لگے ہیں, سٹی میں اتنا گند نہیں ہوتا. خاص طور پہ جو ڈیرے کی آس پاس کی آبادی ہے, ڈیرہ دیہات 1, 2, ادھر خالی پلاٹوں میں لوگ گند ڈالتے ہیں ایک دوسرے گھر کے, ادھر ڈسٹ بینیں نہیں ہوتی. کوشش یہی کریں کہ جو غیر قانونی ہے اس میں گھر بالکل نہ لیں. ان سے یہی کہیں کم از کم اسے ڈسٹ بین بنا کے دیں. اب جتنی بھی کالونی بنی ہوئی ہیں اس میں ڈسٹ بین نہیں ہے, لوگ ایک دوسرے کے گھروں کے سامنے ڈالتے ہیں. تو ہماری جو شکایت ہے 90% وہ ڈیرہ دیہات 1, 2 ڈیوالے میں. سٹی کی انشاءاللہ شکایت 10% ہے, وہ ہم کلیئر کر دیتے ہیں. جی تو اس سب بازاروں میں اکثر تجاوزات کی وجہ سے نکاسی آپ کا ایشو رہتا ہے, اور وہاں پہ صفائی اب تو کافی تھوڑی بہتر ہو گئی ہے, لیکن دکانداروں میں اویئرنیس ہونے کے باوجود دکاندار جو ہیں وہ دکانوں کا گند وغیرہ جو ہے بازاروں میں, کیونکہ ڈسٹ بین ہوتی نہیں ہے تو وہ سارا گند جو ہے وہ نکاسی آپ کے نالوں میں ڈال دیتے ہیں. تو اس حوالے سے کوئی حکمت عملی یا انجمن تاجران سے کوئی آپ کی میٹنگ یا تجاوزات ہٹانے کے حوالے سے کوئی ایسی حکمت عملی بنی ہو تاکہ شہر میں جو نکاسی آپ کا مین مسئلہ ہوتا ہے وہ پھر بازاروں میں ہوتا ہے, تو اس حوالے سے کیا آپ کی پلاننگ ہے مستقبل میں؟ ہماری اس کے بارے میں میٹنگ ان کے ساتھ ارینج تھی, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا محرم آ گیا, پھر چہلم آ گیا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ہماری تمام جو بازاروں کے صدر ہیں ہم ان کو بلا رہے ہیں اویئرنیس کے لیے. ہم ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ شاپر میں گند باندھ کر اپنے دروازے پر رکھیں, اپنی دکان کے آگے رکھیں. اٹھانا ہمارا کام ہے. یہ شاپر جو ہے نالی میں نہ ڈالیں. ان کے پاس نوکر ہوتے ہیں, لڑکے ہوتے ہیں, صرف پیک کر کے رکھیں. وہ گند تو نہیں ہوتا, شاپر ہی ہوتے ہیں نا. اگر وہ یہ پیک کر کے رکھے, ہمارا اہلکار آئے گا اٹھا کے لے گا, ہماری ذمہ داری. اگر یہ نالے میں نہ ڈالیں تو ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ نالے میں نہ لیں, دکان پر رکھے. ہمارا 10 بجے سے پہلے بندہ آئے گا, ٹریکٹر والا اٹھا کے لے جائے. یہ اس کی میں گارنٹی دیتا ہوں. اسٹاف کی کمی کس حد تک ہے؟ آئندہ دنوں میں کوئی اسٹاف بڑھے گا اپنے صفائی کا عملہ یا دیگر اسٹاف, تو اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ واسا جو ہے واسا چلتی ہے بورڈ کے ساتھ. پچھلے 2 سال سے واسا کا بورڈ ایکٹیو نہیں تھا. اب انشاءاللہ یہ نیکسٹ ویک میں ہمارا بورڈ ایکٹیو ہو جائے گا, نیا بورڈ بن جائے گا.
तो बोर्ड से हम इंशाल्लाह 120 स्वीपरों की मंजूरी ले रहे हैं और इसके साथ मशीनरी MSP वाले हमें मशीनरी दे रहे हैं। इंशाल्लाह डेरा दैत 1, 2 और डिवाले में जो हमारे जो सिटी से हमने वो एहलकार निकाल के लगाए वो उनको वापस ले आएंगे और इन इलाकों में बंदे लगाएंगे। इंशाल्लाह मशीनरी भी आ जाएगी। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि डेरे को इंशाल्लाह दोबारा हम डेरा फुलंद सेरा बनाएंगे। ये मशीनरी क्या किस नौयत की हुई, क्या चीज़? ये इसमें डंपर हैं, एक्सीवेटर है, ट्रैक्टर्स हैं और आपने देखा होगा आजकल ये लोडर जो है चिंग लोडर बड़े कामयाब हैं, सेल्फ स्टार्ट होते हैं। ये क्विक सर्विस है, ये गली मोहल्लों में के लिए ये मजीद आ रहे हैं और एहलकार आ रहे हैं। जब जितने एहलकार ज़्यादा होंगे, मशीनें ज़्यादा होंगे, काम उतनी जल्दी होगी। जिस तरह देखें आप बड़े शहरों में आप देखा होगा कि वो दिन में सफाई नहीं करते, वो रात को करते हैं। वो हमारा भी यही इंशाल्लाह प्रोग्राम है कि हम रात को सफाई शुरू करें। जब मशीनें ज़्यादा होगी तो हम कोशिश यही करेंगे कि सेकंड शिफ्ट भी लगाएं ताकि गंद का जो वो होगा सफाई के मामले में वो सिफर हो जाए कि गंद बिल्कुल DI खान में सरकार रोड पर आपको नज़र ना आए। शॉपर्स के हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, खसूसन ताजर बरादरी को और आवाम को? क्योंकि शॉपर्स की वजह से मेन निकासी आपका मसला जो बनता है वो शॉपर्स की वजह से। शॉपर पे मैं तो यही कहूँगा कि हमें DC साहब को चाहिए दफ़ा 144 लगाए, क्योंकि ये लोग ऐसे ठीक नहीं होते। हर चीज़ शॉपर में मिल रही है जी। हमने इनको यही कहा मेहरबानी करें, हर घर में पहले ज़माने में थैला होता था कपड़े का, आपने देखा होगा, ले जाते थे। मैं खुद कपड़े का थैला घर में रखा हुआ, जो भी सौदा ले जाता हूँ पहले मैं मिसाल कायम करूँगा ना। तो वो हम अवेयरनेस शुरू कर रहे हैं, कपड़े के थैले खुद बना रहे हैं, पहले लोगों को देंगे, अवेयरनेस पैदा करेंगे ताकि शॉपर में लोग खुद कहें कि हमें शॉपर में ना दें। अगर शॉपर नहीं लेंगे एक तो दुकानदार की बचत हो जाएगी, वो शॉपर ख़रीदता है, और दूसरा लोगों जो घर में गंदगी होती है वो गंदगी नहीं होगी। कोशिश तो यही है हमारी कि हम DC साहब तो इस साहब से मिल के इन दुकानदारों को जो ये शॉपर तकसीम बेचते हैं इनको बंद करें, इनको जुर्माना लगाएं। फैक्ट्री जो बनी हुई DI खान में एक आध फैक्ट्री है उसको भी बंद करें। चलें, हफ्ता सफाई के हवाले से कोई ऐसी कोई प्लानिंग है कि कोई ऐसी हफ्ते सफाई जैसे पहले होती थी, या आप स्कूलों को ऑन बोर्ड लें? अभी तो कोरोना है ना, तो एक मैसेज जाएगा बच्चों में, बच्चों के ज़रिए बड़ों में, शॉपर्स की भी उसमें इस्तेमाल में कमी आएगी और एक सफाई का एक रुझान भी बढ़ेगा, एक मैसेज भी जाएगा। सोशल मीडिया भी है, आपका गाय बगाए मैसेज आना चाहिए 2-3 दिन बाद कि जी डेरा के अवाम से अपील है। तो इस हवाले से तो कोई आपकी प्लानिंग या हिकमत अमली? ये कोरोना की वजह से हमने बंद कर दिया था, नहीं तो अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे खोले थे। हमने तकरीबन 40 स्कूल में ये प्रोग्राम किए थे। हमारे वॉलंटियर हैं, लेडीज़ वॉलंटियर भी हैं, जेंट्स भी हैं, तो जगह जगह मैंने प्रोग्राम किए थे। डस्टबिनें भी दी थी, साबुन भी दिए थे और पौधे भी दिए थे लगाने के लिए। तो ये हमारा चलता रहता है हर 3 महीने बाद। बाहर का मौसम है, इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीक में हम शुरू करेंगे ये अवेयरनेस प्रोग्राम। तो इसमें तो हम लोगों को यही कहेंगे कि लोग को कि सफाई के तौर पर आप मेहरबानी करें, मिसाल कायम करें। अपने घर का गंद है तो वो अपनी डस्टबिन में जाके डालें, ये नहीं कि घर के आगे डालें। अगर ये आप करेंगे तो आपका इलाका, आपका मोहल्ला, आपका शहर साफ़ सुथरा रहेगा। और यही कहेंगे कि ये लोग बहुत अच्छे, इनका इलाका साफ़ है। बाज़ आप देखेंगे गली के लोग बड़ी मेहनत करते हैं और बाज़ ऐसे हैं जो घर के आगे गंद डाल देते हैं। ये बड़ी वो शर्म की बात है कि अपने घर के आगे आप गंद डाल दें और ये कहें कि वासा वाले नहीं उठाते। आप इस गंद को डस्टबिन में डालें, हम डस्टबिन से उठाते हैं। जगह जगह हम भी नहीं उठा सकते। एक पॉइंट लगा हुआ है एक इलाके का, उस पॉइंट में तमाम लोग गंद आके डाल देते हैं, तो हमारा ट्रैक्टर टाइम पे आके निकाल के ले जाता है गंद को। ग्रीन बेल्ट्स के हवाले से बताएं, ये ग्रीन बेल्ट्स आपके जुरिडिक्शन में आते हैं, आपकी ज़रिए निगरानी है या ये TMA इनकी लुक आफ्टर? ये सब TMA करता है, ये हमारे उसमें नहीं है सर, क्योंकि माली जो है वो TMA के पास है, हमारे पास माली नहीं है। हम आप ये डेकोरेशन पॉइंट बना रहे हैं तो ये आप फिर उनको हैंड ओवर कर देंगे? नहीं जी, हम खुद इनको वो करेंगे इंशाल्लाह, लुक आफ्टर करेंगे, मिल करेंगे हम इस पे। ये जो दूसरे आपकी बात कर रहा हूँ, ये दूसरे पानी के मुख्तलिफ जगहों पे फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगे हुए हैं, क्या ये आपके उसमें है, प्लानिंग में है कि ये एक्टिव होंगे जो बंद पड़े हैं? ये 2 तो जी मैंने चालू कर दिए पिछले हफ्ते, आपने देखा होगा, मैंने 2 चालू कर दिए कि बंद थे वो। अब बाज़ ये है कि गली गली में आपने देखा होगा ये हमारे जो वार्ड नाज़िम उन्होंने बना दिए हैं ना, तो वो खुद ही मेंटेन करें। उन्होंने फ़िल्टर तो लगा हुआ नहीं है ना, वो तो डायरेक्ट उन्होंने बोर करके ना फ़िल्टर लगाया हुआ। जो हमारे जो लगे हुए थे गर्ल कॉलेज पे लगा है, इधर लगारी गेट पे लगा, उन्होंने मैंने फ़िल्टर चेंज किए और इंशाल्लाह वो चालू हैं, लोग उनसे पानी भर रहे हैं। उधर ये जो सैनिटर वकार ने जो बनाया था, हमने इसको भी टेक ओवर कर लिया, हम इसको भी सफ़ा करके रिपेयर करके वापस चालू कर रहे हैं।